الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على سيد الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذي أذهب الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. برادران ایمانی، شب جمعہ، شب دعا، یعنی آج کی سب سے بڑا اعمال، سب سے بڑے کیا ہے، شب جمعہ کے اعمال میں سے جو سب سے بڑے اعمال ہے وہ زیادہ محمد والے محمد پر درود پڑھنا سب سے بڑا اور افضل کیا ہے، عمل ہے. اس لیے اپنے زبانوں کو ذکر محمد والے محمد سے معطر فرمائیں. آپ یہاں پہ درود پڑھتے ہیں تو آپ کی اس درود کی وجہ سے کیا ہے، یہاں آپ کے روح بھی بلکہ آسمان والے بھی آپ کی کیا ہے درود پاک کی وجہ سے خوشبو اور کیا ہے روح کی کیا ہے پرواز اور روشنی آسمان تک کیا ہے پھیل جاتی ہے. یہ عام کام نہیں ہے. آج شب ملائکہ زمین پر اترتے ہیں اور ہاتھ میں طلائی خوبصورت قسم کی قلم کے ساتھ اور کیا ہے چاندی کے کاغذ کے ساتھ کیا ہے درود پاک لکھنے والوں کے اس درود کا ثواب لکھتے ہیں، اور اگلے شب کو جمعہ کے دن کے عصر کے بعد وہ اپنے کیا ہے اس دفتر کو، اس رجسٹر کو بند کر کے اس میں درود پڑھتے ہیں، وہ بند کر کے آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں. ایک ہفتہ زمین پر نہیں آتے. جب کیا ہے شب جمعہ آ جاتے ہیں وہ درود والے اس کافی کو لے کر زمین پر اترتے ہیں، دوبارہ محمد والے محمد پر درود پڑھنے والوں کے نام لکھتے ہیں اور ان کا ثواب لکھتے ہیں. اس لیے درود پڑھنا کیا ہے افضل کیا ہے اعمال ہے. آج کے شب سب سے بڑی کیا ہے شب میں جو اعمال ہے وہ محمد والے محمد پر ہے. ایک جو کوئی بندہ درود پڑھتے ہیں تو پھر کیا ہے فرشتے 3 بار درود پڑھنے کے بعد وہ فرشتہ جو ہے حساب کتاب کرنے والے فرشتہ جو ہے اس کی کیا ہے ثواب کو لکھنے سے عاجز آ جاتے ہیں اور وہ حساب کیا ہے گننے سے قاصر رہ جاتے ہیں. وہ آپ کے درود پاک کا کیا ہے ثواب شمار نہیں اور کرتے ہیں، بے شمار ہو جاتے ہیں، مان سے باہر چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اتنے بڑے کیا ہے ثواب ملتے ہیں وہ بھی لکھنے سے قاصر ہو جاتے ہیں. تو اپنے زبانوں کو آج کی رات محمد والے محمد کی درود پڑھنے سے کیا ہے بند نہ رکھیں، بلکہ زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کی سعادت حاصل کریں. اگر سعادت مند ہونا چاہتے ہیں، نیاز مند ہونا چاہتے ہیں، انسان کیا ہے کمال کیا ہے روح کو کمال کی اس پرواز تک پہنچانا چاہتے ہیں تو پھر کیا ہے محمد والے محمد پر درود پڑھیں. تو محمد والے محمد پر درود پڑھنے سے آپ کا کیا ہے کمزور نہیں ہوتے، آپ کی کیا ہے آپ کی عزت میں کمی نہیں آتے، بلکہ جو محمد والے محمد چاہتے ہیں ان کی کیا ہے شان بیان کرتے ہیں، وہ صفات بیان کرتے ہیں جس میں فقط آپ لوگ درود نہیں پڑھتے بلکہ آپ کے ساتھ رب کریم خود کیا ہے شامل ہو کے کیا ہے پڑھتے ہیں. وہ ایک عمل ہے، وہ یہ ایک عمل میں سے ایک عمل، یعنی اللہ خود بھی اس بندے کے ساتھ شامل ہو کر محمد والے محمد کا درود پڑھتے. کیا ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اب فقط آپ کو نہیں کہا بلکہ کہا فرشتے بھی پڑھتے ہیں، تمام کیا ہے روح جو ہے تمام کیا ہے جاندار چیزیں محمد والے محمد پر درود پڑھتے ہیں. فقط تم لوگ نہیں پڑھتے بلکہ فرشتے بھی پڑھتے ہیں. فرشتے فقط نہیں، اللہ خود بھی آپ کے عمل میں شامل ہوتے ہیں اور محمد والے محمد یہ بات آئے تو پھر کہتے کوئی میں چودھری ہاں میں فلانا میں پڑھنا نہیں، بس میں آپ اس میں بڑے نہیں ہیں بلکہ اللہ خود ذات پروردگار عالم جو سب سے بڑا بادشاہ ہے وہ خود اس عمل میں شامل ہو کہ محمد والے ٹھیک ہے جی. اس خاک کیا آفت جس کے کیا ہے چند دن کے لیے ہے، اس کے بعد فنا ہے، اس کے بعد کوئی بقا نہیں ہے. اس ذات جو بقا رہنے والے وہ ہستی ہے وہ خود اس میں شامل ہو کے درود پڑھ رہے ہیں. ہاں جی،
वो मिट्टी के पुतले जो चंद दिन के लिए हैं, उसके बाद क्या है नाम निशान नहीं होगा, क्या कहाँ से बना था, कहाँ ख़त्म हो गया, किस ज़माने में आया था, किस ज़माने में खस्तर हो गया, पता कोई नहीं है। वो बंदा क्या है जब इस तरह के बातों पे आके अकड़ जाते हैं तो वो शैतान वाले सिफात हो जाते हैं, शैतान के साथ हो जाते हैं और शैतानी बंदे होकर इस दुनिया से चले जाते हैं। हाँ जी, उसका ना दुनिया में निशान न रहते हैं, ना उसके क्या है लब लहजा, ना उसका कोई मुकाम, ना उसका कोई मर्तबा, बल्कि रहते हैं तो ज़ात परवरदिगार आलम का नाम और मोहम्मद वाली मोहम्मद का जिक्र बाबा। हाँ जी, कोई चीज़ नहीं है मैं ये सारे क्या है अकड़ दुनिया के एक मिनट में क्या हो जाते हैं, कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं। कि ये क्या है अकड़ उस वक्त जाते हैं जब इंसान क्या हो जाते हैं, मुर्दा हो जाते हैं। जब इंसान मुर्दा होने के बाद इंसान क्या है अकड़ जाते हैं और उसमें कोई किसी किस्म की क्या है सीधा चीज़ नहीं होते। ये है इंसान आखिर में जो है इसी हालत से हाजिर रहते हैं। हाँ जी, तो अल्लाह के ज़ात परवरदिगार आलम है, इसमें कोई किसी किस्म की क्या है सिफात में तब्दीली, ना अल्लाह के ज़ात में कोई किसी किस्म की कमियाँ। ठीक है जी, अल्लाह हम सारे दुनिया वाले अल्लाह की इबादत की क्या है मोहताज है, हम अल्लाह के मोहताज है, अल्लाह को हमारी इबादत को कोई मोहताज नहीं है। हाँ जी, हम क्या है इबादत करें तो क्या है हम मोहताज है, हम क्या है उसकी क्या है शान की कोई कमी नहीं आते हैं। जब आप इबादत ना करें तो अल्लाह की काम शान में कोई नाउज़ुबिल्लाह आएंगे नहीं आएंगे, बल्कि अगर आप इबादत करेंगे खुद आपकी फ़ायदा है, मेरे और आपके फ़ायदा है। ठीक है, हम इबादत करेंगे तो हमारा फ़ायदा है, अल्लाह के कोई नहीं चाहते। अल्लाह के अगर सारी दुनिया ख़राब हो जाए ना अल्लाह के कोई बिगड़ सकते हैं, ना अल्लाह की शान को कम कर सकते हैं, ना अल्लाह की शान को है बढ़ा सकते हैं, बल्कि अल्लाह के ज़ात वो ज़ात है जो अबदुल आबाद रहने वाले ज़ात है, जिसमें न कमी आ जाते हैं न क्या है जी कोई किसी के ने तौहीन कर लिया तो फिर अल्लाह की तौहीन हो जाते, बल्कि उसी बंदे के खुद तौहीन हो जाते हैं, लेकिन ज़ात इलाही में कोई किसी किस्म की शान में कमी नहीं आते। तो उनकी जो बरजस्ता हस्ती है वो मोहम्मद वाली मोहम्मद, उनको अल्लाह ने एक मुकम्मल दीन देकर, एक मुकम्मल क्या है बका देकर, एक मुकम्मल उनके लिए क्या है नुमाइंदगी देकर, उनके लिए अल्लाह ने एक बेहतरीन क्या है मनसब देकर इस दुनिया में भेजा है। तो किसी को रसूल बना के भेजा है तो किसी को इमाम बना कर भेजा है। हाँ जी, किसी को अस्मत के उस बुलंदी पर अल्लाह ने रखा है, वो क्या है अस्मत अल्लाह ने फातिमतुज़ ज़हरा जैसे हस्ती को अता फरमाया है। अस्मत के उस मकाम को देखें तो फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। ठीक है जी, इसलिए आज रात ज़्यादा बैठ कर क्या है दुरूद पाक की तिलावत, दुरूद की तिलावत करें। ज़ियारत आशुरा, अगर आज कोई बंदा मोहम्मद वाले मोहम्मद के अलावा 1,24,000 अंबिया की ज़ियारत करना चाहते हैं तो फिर आज की शब ज़ियारत इमाम हुसैन की तिलावत करें। ये सबसे बड़े क्या है ज़ियारत है। और आज रात एक ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ना तमाम नबियों से, आज तमाम नबियों की ज़ियारत करने के सवाब अल्लाह अता करते हैं। हमें कहना आसान है, सुनना हमारे लिए आसान है, लेकिन वो करना बहुत मुश्किल है। 1,24,000 नबी आज आप अपने क्या है ज़िले के डेसी से नहीं मिल सकते हैं, ऐसी से नहीं मिल सकते हैं, किसी पटवारी के पास जाने के लिए आपको सिफारिश की ज़रूरत है। लेकिन क्या है 1,24,000 अंबिया से मिलना कितना आसान कर दिया मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने। उन हस्तियों ने हमें वो रास्ता बताया जिस रास्ते से सीधा क्या है मोहम्मद वाले मोहम्मद के तवस्सुल से अल्लाह तक पहुंच जाएगा। ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़ना आज की रात यानी तमाम अंबियों की ज़ियारत करने के, तमाम अंबिया मुरसलीन का ज़ियारत करने के सवाब अल्लाह अता करते हैं। आज 2 रकात नमाज पढ़ना, आज 2 रकात नमाज यानी हदिया वालिदैन पढ़ना या मोमिन मोमिनत की मग़फ़िरत के लिए पढ़ना, यानी तमाम मोमिन को क्या है उनके लिए दुआए खैर और उन सब के हक़ में मग़फ़िरत करने के सवाब अल्लाह करते हैं। पहले आपकी गुनाह माफ़ करते हैं, उसके बाद दूसरों के गुनाह को माफ़ करते हैं, दूसरों को सवाब बढ़ाना चाहिए। और आज शब सबसे ज़्यादा क्या है वो मोमिन मोमिनात भी याद रखें जिनका दुनिया में नाम लेने वाला कोई नहीं है, कोई नाम लेने वाला, कोई उसकी सिफारिश करने वाला, कोई उसके हक़ में दुआ खैर मांगने वाला नहीं रहा।